Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. Acting Mayor Raymond Alvin Garcia milingkod na sa pwesto. May reklamo nga mga kawani batok ti suspended Mayor Rama paswelduhan. Grabing kainit nga dala sa El Nino phenomenon. Laumang matagamtam gyapon dinhi sa Subo sumapa sa pag-asa. Emergency housing assistance nga mokabat sa 74 milyones ka pesos nahatag na sa mga nabiktima sa Bagyong Odette sa Lapu-Lapu City. Gitudlo nga namusil sa grupo sa mga batan-on sa Liloan, mitahan na apan mihimakak nga maoy namusil. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Seri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Vice Mayor Raymond Alvin Garcia formal nang milingkod sa katungdanan isip kasamtangang mayor sa dakbayan sa Sugbo. Saad karon sa acting mayor nga business as usual ang panerbisyo sa kagamhanan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Formal na nga milingkod isip acting Cebu City Mayor si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia human nga na-serve na ang suspension order batok nilang Cebu City Mayor Michael Rama ug uban pang gireklamo sa Office of the Ombudsman. Aron sa flag raising ceremony gianunsyo ni Garcia ang pagtudlo sa bag-o niini nga City Administrator, City Assessor ug Chief of Staff isip hulip sa mga gipang suspenso. Iyang gitudlo nga mohulip ni Dr. Maria Teresa Rosel sa City Assessor mao si Lisel Calamba. City Administrator mao si Attorney Christine Joyce Batucan, ang Legal Officer ni Garcia sa Office of the Vice Mayor ug iyang Chief of Staff Sam Salimbago nga mao'y mohulip ni Serge Michael. I am happy to announce, ladies and gentlemen, that I have asked Lisel Calamba once again step up and help ensure that the assessor's office will be put back to normalcy. I have also asked Sam Salimbago, my Chief of Staff at the Office of the Vice Mayor, to remain my Chief of Staff as acting mayor. And lastly, I have also asked Attorney Christine Joyce Batucan. Atong sa flag raising ceremony, gibasalig ni Garcia ubos siyang pamunuan isip acting mayor nga walay maapektuhan nga serbisyo sa City Hall, gawas lang sa paglahugay og department heads nga magdepende sa ilang performance evaluation sa ilang trabaho. Gani gipatawag og gimiting niya ang tanan nga mga department heads kauman sa flag raising aron sa pagtuki sa mga concerns og problema. For unity and then that business as usual in the City Hall and public service will not be hampered. So basically more again ang ako ang message. Sheriza Mayoy, CCTN News. Subay sa maong balita, Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mipasalig nga paswelduhan na ang upat ka mga kawani sa Cebu City Hall wala maswelduhi og napo kabuan. May namduman nga ang maong mga kawani ng reklamo sa Ombudsman batok kang suspended Mayor Michael Rama. Mubalik si Sheriza Mayoy.
Pasweldohan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang upat ka empleyado nga misang atog reklamo batok nilang Cebu City Mayor Markel Rama. Apan mopegayon og kaugalingong investigasyon si Garcia sa rason sa paglangay o wala paghatag sa sweldo nilang Chito de la Serna, Saibel Ibanez, Maria Almicara Diungson ug Filomena Atuel. I will have to look into that. No, I cannot give a direct answer right now because I actually don't know what happened, kung unsay case, unsay mga detalye, kung ano na ingunana ni ang pagbalhin, I really don't know, so I will have to take a look into that. But what I can guarantee is that they will get paid. Kaninang buntag unang gibisita ni Garcia ang buhatan sa City Assessor's Office aron sa pagpaybalo nga dili kinitugutan nga dunay pagpangabuso o pagdaog-daog sa bisag isig katawo sa City Hall human nga mikatap sa social media ang pagsulong sa supporter ni suspended Mayor Markel Rama ug pag-away nilang Ibanez tungod sa suspension order. Gikalipay sad ni Ibanez og de la Serna ang paghibalo nga ihatag ang naang ilang sweldo inig Biyernes karong semanaha ug ang plano nga pagbalik kanila sa City Assessor's Office. Lalipay, kinsa may kalipay daw na ma-release, makuha na mong sweldo for ang sweldo na mula sir. Lalipay kinsa. Samtang ang 2023 nga tulo ka buwan na nga sweldo gimuan og resolusyon ni Cebu City Councilor Noel Wenceslao aron nga mahatag na kini kanila. Sa laing bahin gipahibalusab ni Garcia nga ihatag ang mid-year bonus sa tanan nga kawani sa City Hall karong Mayo 15. Sheriza Mayoy, CCTN News. Laoman nga masinati pa dinhi sa Sugbo ang grabing kainit nga daha sa El Nino phenomenon. Kini mo'y giklaro sa Pag-asa Visayas bisan pa man sa mga nanggawas nga report din hapit na nga makalingkawas ang nasod sa Huaw. Gitataw ni weather specialist Jumer Eclarino nga masinati pa sa mosunod pang mga adlaw ang mas taas nga heat index kung gibating kainit sa panahon dinhi sa Sugbo. Anaa sa 40 degrees Celsius ang labing taas nga natala nga heat index dinhi sa Sugbo karong tuiga. Mao nga mipahinumdom gihapon si Eclarino nga mag-amping ang tanan aron kalikayan ang daotang epekto sa lawas nga da sa heat stroke. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinaw na ang tibuok kalihukan sa Sibiraa ug walay natala nga krimen. Nangandam na usab sila sa labing dako nga kalihukan nga mao ang palarong pambansa sa Hulyo 2024. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Human sa manampusong kapaghatag sa seguridad sa Central Visayas Regional Athletic Association kung Sibiraa na natapos nitong Mayo 9, ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo andamnasan nagsingabot nga palarong pambansa sa Hulyo 2024. Ato ni Police Colonel Ireneo Dalugdug ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga wala sila makatala bisan usa ka krimen sa Sibiraa. Kini nagpasabot lang nga epektibo ang ilagag himo sa mga dakong kalihukan sa Central Visayas. Apan ako kining nga hagit kanila ilabi na nga libuan ka mga atleta o mga delegado sa lalang rehiyon sa tibok Pilipinas ang ilang bantayan atol sa palarong pambansa. Atol sa Sibiraa kapin sa duha ka gatos ka mga pulis ang gipakatap sa mga event sa paugna sa kusog ug atol niya sa palaro 2024 mahimong tripliho na ang gidaganon sa mga pulis ang gikinahanglan. Medyo maano to siya, daghan magugay to siya og kanang mga contingents na. Unlike this one, Sibiraa ang atong mga athletes na account nato nasa mga 12,866 lang. So siguro paggas palarong pambansa na basig times 2 o times 3 pa ang number of athletes during the palarong pambansa. Ngatong Biyernes, Mayo 10, gipabalik na sa ilang mga units ang kapin sa 200 ka mga pulis nga gipabantay sa Sibiraa. Nagpasalamat ang CCPO Director sa mga pulis nga may serbisyo sa mga dakong kalihukan ug magsugod na sab sila sa pagpangandam sa labing dakong sports event sa nasod ang palarong pambansa 2024. Arnold Bustamante, CCTN News. Kapitolyo muhatag og 12 milyones pesos ngadto sa upat ka mga lungsod sa isla sa Camotes. Gipahibaw kini ni Governor Gwendolyn Garcia human nga gipatagamtam sa 450 ka mga bisita ang mga ikadalit diha sa maong lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sud sa duha ka adlaw nakahigayon ang moabot sa 450 ka mga bisita sa pagsalmot sa nakalabay lang nga Suri-Suri Sugbo, Enchanting 1 Camotes.
Naglangkop kini sa mga bisita nga nibayad sa tour package, pipila ka mga politiko sa nasod ug sa Eastern Visayas, ingon man ang ubang mga pinasidunggang dinapit. Ang matag lungsod adunay mga nindot nga ikadalit ngadto sa tanang mga delegado. Gisugdan ng unang adlaw sa lungsod sa Pilar sa usa ka lamiang paniudto uban ang cultural performances sa mga piniling tinun-an. Gisundan kini sa pagbisita sa Danau Lake, ingon man ang lamiang panihapon sa Santiago Bay Beach diha sa lungsod sa San Francisco. Nakahigayon sa pagsalmot ang mga delegado sa ilang bayle aron pagtapos sa unang adlaw. Sa ikaduhang adlaw, gibisitahan sa mga delegado ang halapad nga mangrove plantation ug Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Human nga nakasimba sa Poro Church, gitapos ang maong kalihukan sa usa ka lamihang early dinner daplin sa ilang dagat sa lungsod sa Poro. Danang mihatag si Gobernador Gwendolyn Garcia og tag 600,000 pesos isip subsidy sa matag LGU aron mapangandaman ang tanang ikapasundayag. Human mibilib sa mga nakita o gipamatudan ang panaghiusa sa isla. Gipaybaw sa gobernador nga mohatag ang Kapitolyo og tag 3 milyones pesos matag LGU. Gamiton ang mong pundo aron matuman ang gituso nga infrastructure projects sa isla. You have seen how beautiful our towns already are. They continue, our mayors, our officials continue to pour it all. Whatever I give them in terms of financial assistance, they pour it all on infrastructure that enhances the beauty of each of their municipalities. And that really encourages me to help you more. Gawas nga nalipay ang mga VIP, gikalipay usab sa mga politiko ang maong kalihukan. Sama nilang Senador Lito Lapid, Kongresista Richard Gomez ug Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Ug syempre, natagamtaman usab sa mga bisita, first timer man usuki na ang nimong pagpasigarbo gikan sa matag isla. Inganyo kong i-revive and perhaps I will go for like motorcycle tourism. It's okay. The all preparations were okay. The food was more like a food trip, no? Sunod nga pag-aatangan ang laing hugna sa Suri-Suri Subo diha sa Midwest nga bahin sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Project SOS kung senior citizen one-stop shop sa Mandawi City gila isip best innovative project sa nasudnong kagamhanan. Ang maong proyekto na ninguhang matubag ang mga problema o panginahanglanon sa mga senior citizens sa syudad. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa sesyon kaganinang buntag, ang konseho sa syudad sa Mandawi ni congratulate kang Attorney Lizer Malate, ang pangu sa Business Permit and Licensing Office ug ang Supervising Officer sa Office of the Senior Citizens. Ilang gi-commend ang pagkahimong finalist sa project ni Malate, isip usa sa Best Innovative Project sa Development Academy of the Philippines Local Government Executive and Managers Class. Ang proyekto ni Malate mao ang Project SOS o Senior Citizens One-Stop Shop, nagtumong sa pagsulbad sa mga problema ug panginahanglan sa seniors. Ang proyekto adunay tulo ka phase, ana-ana ang data build-up, geographical location, automated ug upgraded na usab ang record sa senior citizens. Lakip na niini unsa ang ilang trabaho kaniadto, unsa ang ilang mga sakit ug unsa ang ilang mga maintenance nga tambal. Because we want to give more dignified kaning approach sa mga senior citizens. Ang uban na may pamagtrabaho, mga plumber, mga mechanic, atong kuanon, atong tagaan sila og higayon opportunity. So with this one, makuha na to ang data, targeted na po datong mga programa. Kabalo ta unsay mga sakit, unsay mga tambal kinahanglanon, mao nang atong ipapalit sunod. Kay naa naman tay data. Wala may nagkulita na before, wala siya gikuan ba og data. Ang proyekto mausab ang nahimong blueprint sa pagpatuman sa Caravan of Services ni aging buwan. Ang maong proyekto giila na usab sa Office of the Senior Citizens Commission. Present ko nila unya, they are looking into making Mandawi as a kanay baning benchmark tool. Kay ang uban ng mga syudad ug mga LGU murag wala man sad ni sila ingani nga program, wala sila ingani mga priorities mga gihatag. So they're looking into what I have created
based sa akong innovative project para pud ma-replicate pud sa uban. Ang Mandawi adunay moabot sa dulaan 30,000 ka registered senior citizen. Din moabot usab sa 2,000 ka miyembro ang madugang matag tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, 74 milyones pesos gabalor sa emergency housing assistance nahatag na ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Odette sa Lapu-Lapu City. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inalte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ng kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, dulan 75 milyones ka pesos nga hinabang gipanghatag sa National Housing Authority alang sa dulan 770,500 ka mga pamilya nga nabagyuhan ni adtong 2021. Alang kini sa first tranche sa ilang Emergency Housing Assistance Program. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Karon mo ikatulong adlaw sa first tranche sa pagpanghatag sa National Housing Authority Region 7 ug Emergency Housing Assistance ngadto sa 7,495 ka mga pamilya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga benepisyaryo niini mao kadtong mga na-totally damage ang mga panimalay ni adtong bagyong Odette. Alang sa 74.9 million nga budget sa first tranche sugod ni adtong Mayo 11 hangtod karong 14, 11 ka mga barangay ang makapahimos niini. Ni adtong Sabado nag-una na ang Barangay Agos, Babag ug Bangkal. Gahapong adlawa mao ang Barangay Look, Kalawisan, Buaya ug Kanhulaw. Samtang karong adlawa mga benepisyaryo na usab gikan sa Barangay Punta Inganyo, Basak ug Ibo mao ay nakadawat sa ilang tag 10,000 pesos. Ug mga adlawa hatagan na usab ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Mactan. Base sa datos sa NHA 7, adunay 22,850 ka mga pamilya sa Lapu-Lapu ang na-totally damage. Una nang nahatagan sa NHA 7 ni atong Disyembre tuig 2021 ang 5,000 ka mga pamilya sa kantidad nga tag 5,000 pesos. Sunod niini ni atong Nobyembre tuig 2022, laing 1,500 ka mga pamilya ang nahatagan na og tag 10,000 pesos. Human niining first tranche aduna pay mosunod nga second tranche karong Hunyo 4 ngodto sa City kung diin 6,388 ang mahatagan. Ug para sa third tranche, 2,457 ka mga benepisyaryo ang makadawat sa tag 10,000 pesos. Gibutyag ni NHA 7 OIC Office Program Donabel Lorraine Vergara nga ilakip na usab sa mong igayon ang pagpanghatag og 5,000 para sa unang nahatagan. Kung gihapon sila nga families nga 5,000, tagaan na po to sila additional 5,000 pesos aron makomplete ang atong 10,000 nga financial assistance. Gibutyag usab ni Vergara nga bisan og nataod-taoran ang maong ayuda apan madawat gid kini sa mga benepisyaryo tungod kay gigahin man kini para kanila. Although it's long overdue na gyud, it's supposed to this financial assistance is intended for them gyud. Wala gyud dapat lain nga mo benepisyo ani. So ang mga pamilya ra gyud nga nagub-an gyud totally ang mga balay mo dapat mo dawat ani nga mga assistance. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Suporta sa mga magbabalaod, gilauman sa gidusong balaodnon nga himuong 6 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan sa nasod. Kuno galing mapalabang sa Oktubre na sa tuig 2029 himuon ang sunod barangay ug sangguniang kabataan elections. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Malaumon nga suportahan sa mga kaubang magbabalaod ang lakang nga maglugway sa termino sa mga opisyal sa barangay. Matud ni Senadora Amy Marcos, chairman sa Senate Committee on Electoral Reforms, nga mubo ra kaayo ang 3 ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan ug dili kini makapatuman og gusto nga programa o proyekto sa mubo lang kaayong panahon. Ubos sa Senate Bill 2629, gikan sa 3 ka tuig mo serbisyo na unya ang tanang elected barangay officials ug 6 ka tuig sud sa 2 lang kasunod-sunod nga termino. And the government would have spent yet another 18 billion that it doesn't have. So the spirit is the same. Kung magtatawaran kami na parang bilas ang isda sa 2026 at 2029, okay lang. Basta we come up with the best compromise. Pinaagi sa mga ipatumang amendments ug revisions, gawas nga makadaginot ang gobyerno, hayan ma-automated pa ang umaabot barangay elections. Matud ni Senadora Marcos nga kinahanglan pa ang makuti nga pag-review ug posibleng pag-amendar sa SK law. Ang problema ko yung SK kung paano, kung 3 years pa rin sila. Dahil ang problema sa SK, may dalawa silang limitation which don't occur with regard to the barangays. Firstly, may anti-dynasty sila. So in many small barangays, hindi sila nakakabuo ng council kasi lahat ka mag-anak sa isang barangay kung 200 lang yung tao sa barangay sa tuktok ng bundok o sa isla. Ginatin ubos sa Section 2 nga ang sunod regular barangay election himuon sa katapusang Lunes sa Oktubre 2029 ug sundan mataghuman sa 6 ka tuig. Hangtod ni atong Disyembre 31 sa miaging tuig, adunay moabot sa 42,001 ka mga barangay lukop nasod. Randy Gorion, CCTN News.
Ordinansa sa Dakbayan sa Mandawi nga nagdili sa pagpakilimos sa pampublikong dapit o commercial establishment hugot na nga ipatuman. Ang mga masakpan papauliod na lang sa ilang lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hugot nga ipatuman sa syudad sa Mandawi ang ordinansa nagdili sa paglimos sa mga pampublikong lugar o commercial establishment. Mato ni Council Jennifer Dilmar nga nabantayan nga nagkadaghan ang mga nanglimos, labi na sa bahin sa flyover sa Barangay Magikay. Mato ni Dilmar nga delikado kini alang kanila, labihan ang uban maglakaw sa kadalanan ug musud pa sa mga jeep. Before magod ato na silang giuli kung asa sila nagikan, namalik na pud sila. Unya sa ilang kadaghan last time nay hapit maligsig gid bitaw kana mangayo sila sa dan, unya nasay times kamo sakay sila sa jeep, nya manghatag sila og solicitation letter or unsay sud ana ilahang envelope. So mao na siya ang amuang gilikayan lang ba nga madisgrasya sila sa dan. Ang mga masakpan papaulion pagbalik sa ilang lugar. Matud sa konsehal nga sagad sa mga manlimos sa syudad dili residente sa Mandawi kundi sa mga kasikbit nga lugar. Gawas sa mga manlilimos gidili usab ang mga illegal nga dispatcher ang magtawag og pasahero ug ang mga moasister sa mga mo parking nga sakyanan. Daghan na jud for safety purposes pod sa ato ang mga pasahero, sa ato ang mga taga Mandawi nga kani bitong instead of kanang magbarker sila, mabanggaan na hinuon sila kay di kabantay bitaw nga naa sila sa likod. So ang ato is for safety purposes. Nagyan. Ang hugot nga mopatuman sa ordinansa mao ang pulis ug sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Misugyot si Bukal Red Duterte nga ilakip ang mga opisyal sa Kapitolyo ug LGU sa panagsabot bahin sa pagpauli na sa mga pulpit panel sa lungsod sa Buluon. Subay kini sa ilang paghangop sa nahimong desisyon sa National Museum of the Philippines nga ibalik ang natangtang nga panel sa maong simbahan. May numdumang gitahasan sa Board of Trustees sa NMP ang Director General nga direktang makigsabot sa Archdiocese of Cebu alang sa pagpabalik sa maong panels. Mao na nawagan si Duterte kinsang chairman sa Committee on Tourism sa Junta Provincial ngadto sa mga sakop sa NMP nga ilakip sila sa maong hisgutanan. May namdumang nanawagan ng Kapitolyo sa NMP nga ibalik ang maong pulpit panels tungod kay mahinungdanon kaayo kini alang sa kasaysayan sa maong lungsod. Atong pronouncement sa NMP last week was a very good decision on their part for us, no? And we hope na for further negotiations ma-include po no ang province sa negotiations and especially the local government unit of Boloon. Gidagsa sa dili mo minus 11,000 ka mga Sugbuanon ang tinuig nga gabi sa Kabilin. Gawa sa mga naandang heritage site na kahigayon usab sa pagbisita ang mga Sugbuanon sa uban nga mga museo nga misalmot sa unang higayon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabiling init ang paghangop sa mga Sugbuanon sa managlaing heritage sites atol sa gabi sa Kabilin 2024 niadtong Biyernes sa gabi. Daghan ang nag-abot sa 22 ka mga participating heritage sites ug mga museo alang niini. Halos tanang mga age groups ang preset sa maong kalihukan gikan sa mga bata, mga tinun-an apil na usab ang mga hamtong na. Gani adunay mga estudyante ang excited na sa pagsalmot sa gabi sa Kabilin aron sila mas madasig na sa nahimong kaagi sa Subo. I'm still excited to go to different sites. Good. I'm already having fun with the sites that I have already visited. Gawas sa mga suki ng heritage sites gikan sa upat ka mga LGUs nakahigayon sa pagsalmot ang ubang mga museo sa labing unang higayon sa Manalangning Museum sa Kabangko dapit sa Basilica Minor de Santo Niño Compound. Di nakakita na sila sa karaang mga kwarta ug uban pa mga butang may labot na ang banking industry. Samtang adunay mga participating sites sa gabi sa Kabilin diin gawas nga family-friendly, pet-friendly usab. Maong nakahigayon ning tinun-an sa usa ka kolehiyo ang pagdala sa pet dog ug nisubay sa kasaysayan sa mga iro dinhi sa nasod. Just like us humans kay pets have feelings too and they just like us humans pod kay they have to go out pod. Gisig
Gisiguro sa mga organizers gikan sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. nga luwas ang pagbisita tungod sa mga otoridad ug force multipliers nga gipangkatak na sa dalan. Ganina ni perform na atong Kakoy 12 Pares, atong in partnership na with DOT. So daghan ta og outdoor events yun, even our food bazaar. Dulan 2 ka dekada nang gipaygayon ang tinuig nga gabii sa kabilin og nagkalambo na gayud pagkalabay na sa panahon. Gisiguro gyapon nila nga mosunod pa mga tuig mas palambuon pa ang ilang kalihukan aron mas interesting na kini ilabi na sa mga estudyante. Ga-encourage pud ta nga even the schools, families, no, they come together, no, for gabi sa kabilin. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, gitudlog na musil sa grupo sa mga batanon sa Liloan, mitahan na apan mi makak nga maoy na musil. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batanon nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik sa ato mga balita, mitahanan ni atong Sabado sa hapon ang gitudlo nga namusil sa grupo sa mga batanon sa yate sa lungsod sa Liloan. Matod ni Police Major Eric Hingoyon, ang hipi sa Liloan Police Station, nga kauban sa iyang ginikanan nga misurrender ang 16 anyos nga minor de edad nga taga-sitio Tagaytay, Barangay Calero, lungsod sa Liloan. Patay ang 16 anyos nga babae ug laing duha ka mga kaubang batanon nga lalaki kinsa naangol sa pagpamusil sa mga sakop sa Crips Gang. Giingong sakop sa Bloods Gang ang minor de edad. Hugot niining gihimakak nga mao'y namusil apan miangkon nga kauban siya sa grupo ug igo lang siyang misakay sa motorsiklo. Usa ka 14 anyos nga lalaki nga responsable sa kamatayon sa iyang 5 anyos nga manghod ana karon sa home care facility sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development. Kapulisan naghuwat pa sa assessment sa social worker kung nangayan ba kining pasakaan og kaso. Apatanaw sa kapulisan nga posible kining dili mapasakaan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Anaa karon sa kustudiya sa home care facility sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos nga mao responsable sa kamatayon sa manghod niining 5 anyos kinsa gilumsa niya ni adtong Biyernes sa buntag sa Barangay Suba, Basbas. Apan gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga nigawas sa investigasyon nga sa wala pa kini lumsi, gibunalan pa kini og bato ang 5 anyos. Gibunalag bato, then gilumsan, then dili na dito pure nga lumos, naagi dito yung mga na-violate ang bata na naging murder cases nga nitabo. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga base sa revelasyon sa 14 anyos, ang kalagot niya sa iyang stepfather kinsa amahan sa biktima mao'y ugat sa maong panghitabo. Kinitungod kay matod sa iyang aligasyon nga permi siyang pasipad-an niini. Gani gibutyag pa niini nga ang amahan unta sa biktima ang tinuod nga gustong kutluan og kinabuhi sa maong 14 anyos. Lakip na usab sa iyang giplanuhan mao ang kaugalingong inahan apan wala kini makaako pagbuhat. Kaya nigawas man ang istorya nga ang iyang gusto tang kutluan kinabuhi kaning ama-ama niya. Then nagplano sa siya nga kutluan siya kinabuhi ang mama, which is dili ko na siya kaako. Matong dikto niyang gipahimungot anang iyang kalagot sa 5 years old niyang igsuon. Nasuta usab sa kapulisan nga sa wala pa nahitabo ang maong insidente, adunay binuhatan nga bayolente ang maong 14 anyos. Kanitong bata nasa mga record sa barangay nga gidagmalan niyang mama kay nalagi siya plano nga then ang iyang bata ay ang igsuon wag kaning namatay is gigaid niya og pisi. Nana-record sa barangay prior to this incident. Sigun pa ni Police Lieutenant Colonel Torres nga kining tanan aligasyon sa maong bata, padayon pang gisuta sa social worker kung aduna ba kini kamatuoran ug sa pagsubay usab unsay hinungdan sa dakong kalagot niini. Sa pagkakaron huwaton usa sa kapulisan kung unsay desisyon sa social worker nga nagatiman niini. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Torres nga posibleng dili kini makasuhan apan buhatan lang kini og intervention sa CSWDO. Considering ang kaning mangong 14 years old is based sa tuwang balaod sa RA 9344 which is the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. If ang kaning child in contact with the law is totally wala siya criminal liability. Not unless si social worker sa DSWD mo hatag og pero I doubt wala gid siya. Totally wala gid eliminate gid ang iyang criminal liability. Mo undergo lang siya og intervention. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Ginang patay samtang naangol ang 33 anyos niini nga anak human gitigbas sa iyang kanhi kapuyo tungod lang sa silos didto sa lungsod sa Tuburan.
Nadakpan hinuon dayon ang kapuyo sa mga pulis nga miresponde. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga nadangan sa Tuburan District Hospital ang usa ka 57 anyos nga ginang samtang nasa kritikal ang kahimtang. Ang 33 anyos nga anak lalaki nini humani panigbasa gamit ang sundang sa iyang kanhi kapuyo sa Purok Lubi, Barangay Maghanay, Bukirang Dapit sa lungsod Tuburan, probinsya Sugbo alas 3 ganinang kadlawon. Ang ideklara nga dead on arrival sa tambalanan mao si Leonila Magwate, 57, humanda makaangkon kinig dakong samad sa naong ug liog samtang si Felix Magwate Ribanuel Jr. alias Junjun, 33 anyos, nakaangkon og samad sa ulo, bukton, kamot ug ubang bahin sa lawas. Ang suspitsado kailangan si Felix Marquez Ribanuel Sr., 69, nga nagpuyo usab sa barangay. Gingong nadala usab sa tambalanan ng suspitsado human magdunggab sa iyang tiyan sa diyang naabot aga mga pulis aron siya dakpon. Matod sa anak babae sa biktima nga si Maria Gina Ribanuel, 31 anyos alias Dindin, nga samtang natulog ang iyang inahan sa kwarto, kanitanling gisulod sa suspitsado og daing tigba sa ulo ug liog gamit ang sundang. Nakamatamatod pa ang iyang gamaguwang nga si Junjun ug sa pagsusi nini siya na sab ang gitigbas nga resulta sa pagkaangol nini. Matod ni Dindin nga usa ka tuig na nga nagbuwag ang iyang ginikanan tungod kay permi na sila mag-away gumikan sa selos nini. Bisan kinsa na lang ang dudahan sa iyang amahan ang iyong karelasyon sa iyang inahan, nga tungod ani nakahukom na ang iyang inahan nga buwaga na. Ang mga batanon nga barkada siyang anak nga mustambay sa bahay, mato ni Dinden silusan usab niini kadto ni relasyon siyang inahan. Dinhi na nagsugod nga nanganti ang suspitsado ngayang patyo ng biktima kung masakpan nga doon kini laing lalaki nga gikarelasyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.